କାଣ ଯାଉଛ ବୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଉଛେ ପଇସା ଲାଗି ପଇସା ले ଯାଉଛ ହଁ ଭତ୍ତା ପଇସା ଲାଗି କାଁ କାମ କରୁଛ ତମେ ବଇତି କାମ କରୁଛେ ହଁ ବଇତି କାମ କରସି ଗୁନିଆ କାମ ଗଲା କରମି ଯେମିତି ହଡାବୁ କେନ୍ ନା ହଟ ହଁ ये की काम करी बड़ मुनो सलान ହଁ आई तो की काम करी बड़ मुनो सलान ନାଇଁ ଗୋ କାମ ଯାଉ ବିଦ୍ୟା ମତେ ଜଗତ ଘୋଷଣା ଯେ ହଁ ନାଚୁଆ ହେଲେ ବିଦ୍ୟା ନାଇଁ ରହେ ହଁ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟଟା ତୋର ଉଡିଯିବ ହଁ ହାଁ ହଁ ଧର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛ ହଁ ଜାଣିଲ ମୁଁ କାହାର ଚାନ ଜୀବନ ନାଇଁ ଖା क्या बात है सर क्या बात है ବନେଇକି ରଖେଛି ମୁଁ ଜଣେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା हाँ ଭାଇ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣୁ ଆନ୍ଦା ସାନ୍ଦା ହେଇ ଜିନିଷଟା ଆନିବୁ ଗୋ ହଁ ଦେଖ ଯଦି ବାଲା ମାସ ଦେଢ଼ ମାସ ଦେଇଦେମି ହଁ ଉଷ ବନେଇ କରି ହଁ ଜାଣିଲ ସେ ବିଜା ଦେଲେ ଲାଗ ଦେଇଛି ମାଗିଯିବୁ ହଁ ହେଟା ନାଇଁ ସେ କଥା আর হাজার হাজার উৎসর বনু যায় हाँ হ্যাঁ ये काम करी के बड़ मुनो सलान হ্যাঁ जे आलू के बैगन बने पारबा হ্যাঁ पातल हटा के टमाटो হ্যাঁ इंडिया के भारत चौकी के टेबुल से सुने बड़ मुनो सभा ये काम करी के बड़ मुनो सभा এ বাবা হ্যাঁ। দল স্মরণ শক্তি নাই থিবা ধ্বজ মঙ্গল লক্ষ্য থিবা তার লাগে উৎস তো বনা আসি তার প্রয়োজন मोर कथार माने होइছে जे कि नहीं काम करे के बड़ मुनो सना हन हाँ। जे इंडिया के भारत चौकी के टेबुल হ্যাঁ पातल हटा के टमाटो बनाबा से ही बड़ मुनो सभा হ্যাঁ એટલે ଗୋଟେ କଥାଟେ କହୁଛେ ଶୁଣ ବୁଆ ଆଇ ଦୁନିଆ ଥି ଯେ ଖରାପ କାମ କରବା হ্যাঁ ସେ ହେବା ଭଲ আর যে আଜିকালি ভাল কাম করবা সে হেবা খারাপ হ্যাঁ 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 খারাপ সঠিক কুলকুল হেটা হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ হেটা কাম হইছে আমার কଣ? গোটে ডুমাল আছে দেখো মুই জন্ম সোনপুরে কথা হালি হ্যাঁ নীল মেহর কি কা বলে গোটে মেহর বানা মঙ্গলবার হাট গোটে হাটকা আইসা হ্যাঁ से भाटे मत चिल्ला जी হ্যাঁ उन पिला को हम गार कोई देला भावलिया ने ना कोइला डाउ दे लोम हाट बाबू हाँ ऐसे उसो गनि तेल मारा लिंदी के हाँ तू देखले पचराबू तो भला हाँ ये तार गुटे झियो बुहारी रे हाँ टुकली के अच्छा दे हला और फिर अच्छा नहीं हल हाँ से ये पुरतो बुढ़ा नीम हो जन बहाले हाँ हर के पर हाड़ बाहर के जाय देले ये टुकल वाले गादी दऊ को काना अच्छे भला दिमाग ना जुड़े हाँ गादी गुदा देले बोल गादी के बहाला बोल के हाँ धूली मुठा दे कूट के ताके पिए ए से दिन से टुकला बाजा होई रही जाई नहीं हंदा ने से टुकली आसु तार बाहर के सब कथा पचरामा अरे तार फूल पानी सजाने उस कथा देले पुजियो हबे हाँ केते कथार म बुरो कटार मन को करी हाड़ पुजियो हाँ हजार हजार जियो बन और हजार सुता बानी हाँ हैं केते ने केते उपाय जन यही नहीं अभी और सुनिए बोले ये काम करी तो के बड़ मुनो सना बाकी हाँ एदिले मैं इंडिया के भारत बनामी बोल जा କିଛି ମୁଇଁ ମୋର ଏରିଆ କେ ନିଆ ହବ ବୋଲସି ଜାଣିଛୁ ତ